adto tas mga pag-ampo tungod kay dakong kahimuan ang mga pag-ampo mga igsoon. Labing balaan o gamhanan ng mga Dios kaluoy Ginoo tabangi ang tanan ng mga tawo sa tibuok kalibutan Ginoo, ingon ang ilang mga pamilya God. Sa mga tao gilupigan, gidagmalan, gibiay-biay, gitamay, mga tao Ginoo gitikasan, gipilo ang ilang kinabuhi God. Ayaw sila pasagdi Ginoo, kaluoy sila Ginoo. Ayaw sila kalimti Ginoo. Ibutang sila uliw sa imong kasing-kasing Lord. Imo sila kaluoy ang tabangan Ginoo, protection ni sila Ginoo. Tagay sila kusog Ginoo, tagay sila gahom Ginoo gikan kanimo aron sa pag-rescue kanila Ginoo nga sila pa-survive silang pagkinabuhi ining kalibutan na God. Og aron imong i-uplift Lord, imong i-bless ang ilang kinabuhi God sa tanang mga espiritu Ginoo sa financial, spiritual, physical, material Ginoo. Nga ikaw Ginoo magaprovide kanila Ginoo sa madagayong Lord. Nga ikaw Dios maghataw kalipay, kalinaw, kadasig o Dios. Paglaom kasiguruhan Ginoo ilabi ng kaluwasan silang kinabuhi. Among ipangayo sa imong ngalan Lord na imong ihatag among ipangayo pinagis mga pag-ampo. Jesus name we pray. Amen and amen.